May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ika-8 nga semana sa ordinaryong panahon, Oktubre 18, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon, atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta og mga propeta nagipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila maoy nagpatay sa mga propeta, kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nagingon, padadaan ko sila mga propeta og mga sinugo og ilang patyo ng uban ug ang uban ilang lutuson. Busa, silutan ang mga tao ni ining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gikan sa pagbuno kang Abel, ngadto sa pagbuno kang Zacarias, nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao ni ining panahona tungod kanilang tanan. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga maoy moabli sa pultahan sa balay nga kahibalo apan kamo mismo dili mosulod og gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Pariseo og nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila sila paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dako na kong pasalamat sa atoang mahal nga Arsobispo, uban sa atoang Chancellor og Economos na si Father Ondo Oruma, nga gitagaan ko nilang kahigayunan mga na makatambong sa atoang 5th Asia Apostolic Convention on the Divine Mercy dinhi sa Sugbo, dinhi sa Cebu. Nagsugod adtong Oktubre 14 hangtod karong Oktubre 19 sa adlawng Sabado. Karon adlawng Huwebes na sa dili pa ako moadto sa amo ang seminar, gitugutan mo na nako na mo hatag ni ining pamalandong nga ipadayag nako akong dakong pasalamat sa pagsalig sa tuang mahal na obispo. Salamat kay Bishop na imo kong gipadala diri nasama sa imong ingon. Kiniunta makatabang nga nako to be more emphatic na mubati o mas papalaluman pa nako ang pagpangalagad sa tuang mga igsuong masakiton diya sa ato ang hospital isip chaplain sa tuang lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Ako ang pagtimbaya usab sa mga nagsaulog silang mga birthday, silahang mga anniversary karon. Congratulations and more birthdays to come, and naot pa unta nga mintras nagkadugay taan ning kalibutan na mas makita pa nato ang kahulugan sa ato ang pagkatao ug sa ato ang pagpangalagad ug pakipagrelasyon ngadto sa uban. Kita gipakatawa ning kalibutan na dili lang para sa ato ang kaugalingon, kita gipakatawo usab para for a certain meaning and purpose and for a certain mission that we need to fulfill for the greater glory of God. So karon usab ato ang gisaulog ang paghandom sa usa ka batid nga bishop and martir sa simbahan na si Saint Ignatius of Antioch. Na matud pa sa si Saint Ignatius of Antioch na converted to Christianity and eventually became a bishop of Antioch in the year 107. Abot pasabot mga igsuon kaniadto nga during the time of Emperor Trajan visited Antioch and forced the Christians there to choose between death and apostasy. Usa ka heretical teaching na gipapili sila. So nimiagi og pangpangduto sa ato ang mga igsuong Kristiyano kaniadto. So usa niya na si Saint Ignatius of Antioch
na Ignatius would not deny Christ and thus was condemned to be put to death in Rome. Mabitaw na Ignatius' great concern was for the unity and order of the church. Muna ang dako kanyang nahimong tampo sa tuang simbahan. So, even greater was his willingness to suffer martyrdom rather than deny Christ. Nindot kayo nga pahinumdom, nindot kayo na example na living testimony ang kinabuhi ni St. Ignatius of Antioch na bisan pa man siya patyon, bisan pa man siya lutuson, bisan pa man siya muagi og kasakitan, para lang na ipadayag ang iyang pagtuo sa pagkakatoliko, pagkakristyano o sumusunod ni Kristo, andam niyang ihalad yang kinabuhi rather than to deny Christ in his life. So matod pa that even greater was his willingness to suffer martyrdom rather than to deny Christ. He did not draw attention to his own suffering, but the love of God which strengthened him, that he know the price of commitment, would not deny Christ even to save his own life. So mga igsoon ko ni Kristo, kita gipahinumduman nga sa ato ang pagkakatoliko, wala ta nahimong katoliko because of the perks and privileges of being a Catholic. Na bisan pa man di ay nga moabot na ang punto og panahon, papilion ta to deny your faith or to remain faithful to our being a Christian or being a Catholic, asa man atong pagapilion. Mga igsoon ko ni Kristo, gipakita ka nato ni St. Ignatius of Antioch na ang pagsunod ni Kristo dili lang lunlong kalipay, dili lang lunlong palami, dili lang lunlon na puros lang kahumugaway, kundi buagi kita kasakitan, buagi kita og mga persecutions and even condemnations and even death. Because that is the true follower of Jesus na mo andam ta mo sunod kaniya bisan pa man kita ilansang sa krus. Mao na ang nindot kayo nga pahinumdom kanato na ato ang pagka-faithful, ato ang pagka-loyal kaniya, na di gyud ta mobuhi sa to ang pagkakatoliko bisan usahay man gani, wala naman ta gitawag karon og kanang mga pangpanglutos, Christian persecution, usahay makasinati bitag pangpanglutos karon diya sa tuong mga kauban mismo susulod sa simbahan. Hinaot pa unta mga igsuon nga dili kita magluod sa simbahan, dili kita muhawa sa simbahan tungod kay nakita nato na dili maayong tao ang ubang mga kauban nato diya sa simbahan. Og ikaduhang punto no ko mga igsuon na dili unta ta mausab sa ato ang pagkamaayong tao bisan pa man usahay ang atong mga kauban diya sa simbahan dili maayo kanato. Na dili unta ta mausab sa ato ang pagkamaayong katoliko kay tungod nakita nato ang ubang kauban nato dili maayo. Na bitong ato ang faithfulness, ang ato ang pagkamaayong tao ug sumusunod ni Kristo wala nag-agad kung unsa ang ato ang nakita sa uban, kundi nagikan sa ato ang self-conviction that I have to be good, I have to be holy, I have to be faithful and loyal to God because it is my inner conviction na ako ang pagkakatoliko nagsumikad o hinukad mismo sa ako ang personal and intimate relationship with God. Wala bitaw ka nga maayong tao ka kay maayo ang mga tao diya sa imong palibot. Mayong tao katungod kay kana ang imong gipahuptan na prinsipyo nga maayong tao ka kay tungod ang Dios na imong gisunod maayo man. Mapasayloon ka nga tao tungod kay ang Dios na imong gisunod mapasayloon man. Maalagaron ka ngadto sa uban kay ang Dios na imong gisunod maalagaron man ngadto sa uban. Ug labaw sa tanan, pahigugmaon kang tao tungod kay ang Dios nga imong gisunod ikaw una man niyang gihigugma. Wa tay laing model dapat sa tuang pagtuo sa pagkakatoliko. Dili dapat ang atong mga matawag nato nga mga church leader, dili dapat ang atong